Mga kaganap, ito pala ibig sabihin yan. OTP, one-time password. So, share ko lang po para lahat tayo may alam. PIN, personal identification number. Yan yung mga common OTP, PIN. Yung QR code. Yun pala yun, quick response code. Okay. SMS, short message service. To MMS, ano kaya ito? Multimedia Messaging Service. Yun pala. Wi-Fi, yan pala ang ibig sabihin. Wireless Fidelity. Graphics Interchange Format, GIF. GPS, madalas yan na ginagamit ng mga rider. Yan. Global Positioning System. KYC, Know Your Customer. PDF, yan sa mga pag-print. Portable Document Format, ayun pala yun. PNG, Portable Network Graphics. JPEG, ayun ang mga format na ginagamit din sa mga audio-video, minsan ganyan. Yan. JPEG, Joint Photography Expert Group, Uniform Resource Locator yung URL. Ito, www. Madalas natin ginagamit yan. So, World Wide Web. Yan siya. Tsaka permanent